आरआई एग्जाम पढ़ा प्रश्न गुड़िकर उत्तर वर्तमान देखा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच भाइरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19? यार राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्क CoV-2। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज कवि चंद्र? राइट आंसर कालीचरण पट्टनायक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 भारत रत्न रे किए सम्मानित होते? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रणव मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर ऑप्शन बी फाइन आर्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोल्क पेंटिंग इज पॉपुलर पेंटिंग फॉर व्हिच इंडियन स्टेट? राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू हिंदी व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन बी बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे उत्कल जननी रचयिता किए? राइट आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन? राइट आंसर ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजिंग गेस्टो नाम किए परिचित? राइट आंसर ऑप्शन सी दलाई लामा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ विंबलडन टेनिस बॉय सिंगल जूनियर चैंपियन 2021? राइट आंसर ऑप्शन बी समीर बनर्जी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन ओडिशा? राइट आंसर ऑप्शन ए अंशुपा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता पूर्व हॉकी खेल केबे भारत स्वर्ण पदक जीति? राइट आंसर ऑप्शन सी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार केउं जिल्ला रे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र अवस्थित? राइट आंसर ऑप्शन बी कटक, कटकर विद्याधरपुर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सार्क सी स्टैंड्स फॉर कॉपरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO हेडक्वार्टर जेनेवा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार केते जन सभ्य लोकसभा को निर्वाचित हुअंती? राइट आंसर ऑप्शन डी 21। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ UNO? राइट आंसर ऑप्शन बी पैलेस्टाइन। टू कंट्री पैलेस्टाइन एंड वाटिकन सिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी पैलेस्टाइन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल स्ट्रीट? वॉल स्ट्रीट हूँ न्यूयॉर्क एक स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे जून 21। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार केउं जिल्लार हळदी उत्पादन प्रथम अटे? राइट आंसर ऑप्शन सी कंधमाल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा आह्वान करा जायतिबा डायरेक्ट एक्शन डे समय भारतर भाइसरॉय किए थिला? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द नेम ऑफ अशोक्स मदर वाइफ एंड डॉटर? राइट आंसर ऑप्शन बी सुभद्रंगा, महादेवी एंड संघमित्रा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली क्वीन एलिजाबेथ approved the character East India Company how many year? Right answer option D 15 year. Now see next question, पंचतंत्र किए लिखिथिले? ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहेंजोदारो अर्थ कौन? राइट आंसर ऑप्शन डी माउंट ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियानवाला बाग मासाकार क्यों पर्व दिन होता? राइट आंसर ऑप्शन बी बैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेक्जेंडर भारत आक्रमण समय क्यों राजवंश मगध को शासन करुला? राइट आंसर ऑप्शन बी नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर सर्वबृहत पौराणिक ग्रंथ? ऑप्शन ए भगवद गीता। नेक्स्ट, ओडिसी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल आर ऑल्सो कॉल्ड एज? ऑप्शन ए महारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी इज मेजर इन? ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इन कोल? राइट आंसर ऑप्शन सी सेडिमेंटरी रॉक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर earthquake? राइट आंसर ऑप्शन डी seismograph. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
connected on Suez Canal. Right answer option C, Mediterranean Sea and Red Sea. Next question, how many number of states border in Odisha? Right answer option C, 4. Next question, which of the climate does Odisha enjoy? Right answer option A, Krantiyo. Next question, the river Budhabalanga has originated from? Right answer option D, Similpala Hill. Next question, clotting of blood vessel is also called as thrombospin. Next question, Sindhu Netra satellite has been successfully launched by using which PSLV? Right answer option A, PSLV C51. Now see next question, which mosquito when infect the virus is main caused by spreading dengue? Right answer option B, Aedes. Next question, how many bones are in adult human body? Right answer option C, 206. Next question, light year is the unit of measure of? Option A, speed of light. Next question, which of the following is helpful for eye healthy? Right answer option A, vitamin. Option C. Next question, which of the following is not ancient name of Odisha? Right answer option D, Kosala. Next question, the first satellite was launched by which country? Right answer option B, Soviet Rus. Next question, the first nuclear reactor of India is? Option C, Apsara. Next question, bleaching powder is made on? Option D, lime and chlorine. Next question, among the allotrope carbon, which of the following is correct? Right answer option D, diamond is hardest and graphite is softest. Next question, the sun temple of Konark is known as? Option B, Black Pagoda. Last question, which of the following disease is related to COVID? Right answer option B, SARS. वर्तमान देखिबा पार्ट बी मैथमेटिक्स। वर्तमान ए वीडियो रे केवल मैथमेटिक्स रो आंसर शीट को देखिबा। परवर्ती वीडियो रे एही मैथ रे थिबा समस्त क्वेश्चन रो सॉल्यूशन को डिस्कशन करिबा। सेतिबई आपण चैनल को प्रथम टाइम आस्थिले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करी रखि थांतु। वर्तमान देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर आंसर ऑप्शन ए 5:11। नेक्स्ट 52 ऑप्शन डी 6√3। नेक्स्ट 53 राइट आंसर ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन ए 625। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 55 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 58 राइट आंसर ऑप्शन सी। 59 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 60 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 राइट आंसर ऑप्शन डी 1:2:3। नेक्स्ट 62 राइट आंसर ऑप्शन ए 288 पाई। नेक्स्ट 63 राइट आंसर ऑप्शन बी प्रॉफिट 5%। नेक्स्ट 64 राइट आंसर ऑप्शन सी 300। नेक्स्ट 65 राइट आंसर ऑप्शन ए 16 डिवाइडेड बाय 105। 66 राइट आंसर ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट 67 राइट आंसर ऑप्शन डी। 69 राइट आंसर ऑप्शन बी 2 हाफ। नेक्स्ट 70 राइट आंसर ऑप्शन सी 75। 71 राइट आंसर ऑप्शन सी। 72 राइट आंसर ऑप्शन बी 1936 cm square। नेक्स्ट 73 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 74 राइट आंसर ऑप्शन डी 9 किलोमीटर। नेक्स्ट 75 राइट आंसर ऑप्शन
A 1655. 76 right answer option B 180. Next 77 right answer option A 7 by 72. Next 78 right answer option D 200 meter. 79 right answer option C 38. Next 80 right answer option A 750. Next 81 right answer option B decrease 614%. Next question 82 right answer option C 40 year. Next 83 right answer 843. Next 84 right answer 200 meter. Next 85 right answer option A 4% loss. Next 86 right answer option D 400%. Next 87 right answer option C 50%. Next 88 right answer option B 21. Next 89 right answer 6. Next 90 right answer option B 3 by 4 year. Next 91 right answer option D. Next 92 right answer option B 24. Next 93 right answer option B 24 and 12. Next 94 right answer option C 40. Next 95 right answer option A 7 meter. Next 96 right answer option C 88. Next 97 right answer 19 by 22. Next 98 right answer option B. Next 99 right answer 1 option C. Last 100 number right answer option C 3.